Firman Tuhan bagi khotbah pada hari ini adalah daripada Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, bersinarlah, kerana terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀의 제목은 Saudara dan saudari yang saya kasihi, tajuk khotbah pada hari ini adalah tentang cogang kata gereja kita. Ia juga merupakan ayat Alkitab yang menjadi pegangan kita, yang kita doakan dan yang kita lakukan sejak permulaan. Semasa kita merenungkan firman Tuhan ini, kita perlu menentukan harapan dan kehendak Tuhan Bapa daripada kita agar kita dapat berubah menjadi sebuah gereja yang bersinar dengan lebih terang. Petikan pada hari ini, Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, Bangkitlah, bersinarlah, kerana terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini mewakili suara Tuhan yang memerintahkan orang Israel dan pengesahan oleh Tuhan tentang masa depan mereka yang gemilang. Namun begitu, apabila ayat ini diumumkan melalui Nabi Yesaya, Israel sedang berada dalam keputusasaan dan kegelapan. Seluruh negara dipenuhi dengan penyembahan berhala dan jenayah keagamaan seperti pengabaian terhadap keadilan Tuhan, keruntuhan moral dan penindasan terhadap orang yang lemah. Tuhan berulang-ulang kali menasihi orang Israel untuk bertaubat, tetapi tidak diendahkan. Mereka berterusan melakukan kejahatan yang menyebabkan mereka jatuh ke tangan Babel. Bait suci yang besar di Yerusalem telah dimusnahkan dan orang Israel menjadi bahan ejekan orang bukan Yahudi dengan dipaksa untuk hidup dalam tawanan selama 70 tahun di negara asing. Pada pandangan anda, bagaimana perasaan orang Israel dalam situasi ini? Keputusasaan kerana kemuliaan Tuhan sekarang telah meninggalkan mereka, menambahkan penderitaan mereka. Pada masa itu, Tuhan sekali lagi menjanjikan masa depan yang gemilang dan kedatangan Mesias dengan berfirman, Bangkitlah, bersinarlah, kerana terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah maksud ayat ini bagi gereja kita? Dosa pada hari ini adalah lebih berluasa daripada semasa zaman Yesaya. Dunia ini juga sepenuhnya ditutupi kegelapan. Sukar untuk mencari kebaikan, kasih, pengampunan dan pemahaman, tetapi begitu mudah untuk bergaduh, membentuk musuh, membenci dan mengungkapkan emosi jahat. Terutama sekali, kita dapat melihat bahawa akhir zaman semakin dekat, seperti yang dikatakan oleh Yesus apabila kita memerhatikan situasi dunia, pelbagai bencana alam dan wabak. 이러한 미움과 악한 감정들은 사람에게 굉장히 스트레스가 되기 때문에 육체 건강에 해가 됩니다. Orang dunia ini mengatakan kalau kita menahan emosi marah kita, kita akan ditimpa penyakit. 뭐 이런 거는 좋겠죠. 서로 어려운 게 있으면 말하겠지만 말로 좋은 말로 끝납니까? Oleh itu mereka menyuarakan emosi marah mereka. Dan hal ini menyebabkan mereka tidak berdamai dengan orang lain. 그런데 내 생각과 상대의 생각이 다르고 나는 불편했지만 상대방은 뭐 그게 어때서 이렇게 하고 넘어가면 더 감정이 바라지지 않습니까? 세상은 그렇게 말합니다. 그런데 진리는요, 참으라고 하시죠. 이 세상에서 말하는 대로 참았다가는 병드는데요. 아니요, 진리에서 가르치시는 참음은 그냥 눌러 참고 이 악물고 고통 속에 스트레스 받으면서 참으라는 게 아니라 Namun firman Tuhan memberitahu kita untuk bersabar 우선 참지만 dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita perlu mengikirkan kejahatan diri kita dengan doa dan puasa. Begitulah cara kita mengikirkan kejahatan dalam diri kita.
정말 버리고자 하는 마음으로 기도하고 노력하는 이들은요, 버려가는 과정 중에도 아버지 하나님의 은총과 사랑을 받아가기 때문에 평안할 것이고, 지금 아직 온전히 내가 진리를 선을 이루지 못해서 막 참으려고 노력할 때는 좀 힘들어요. 그러나 이내 기도하고 그 날들이 조금씩 쌓이고 나면 이제 넉넉히 참게 Ketika 되어지고 kita belum mencapai 참는 것이 kebenaran yang 잘했다. sepenuhnya, kita akan 아유, merasa 참고 나니까 내가 sulit 이렇게 좋은 sedikit. 것을 하게 되죠. Tapi 그게 apabila 여러 날 kita 참다가 한번 hidup dalam 바라보세요. kebenaran 악을 바라보세요. dan 그러면 berusaha 그 untuk 악을 memikirkan 바라는 게 kejahatan, 찜찜하고요. 그리고 이게 더 후회가 됩니다. 이런 시간들이 kita 쌓이고 dapat 쌓이다 보면 menyingkirkan 악한 semua 감정을 kejahatan 바라지 dan 않을 수 berdamai 있게 dengan orang 되고 lain. 결국 그 감정까지 버리는 아름다운 선한 사람이 되어지죠. 그런데 세상은 그렇지 않습니다. 세상은 진리와 정반대로 가르치고요. 그것이 옳다고 합니다. 그리고 도리어 여러 가지 문화가 악을 바라는 것을 동조하지 않습니다. Namun begitu orang dunia ini 또한 berkata yang 세상은 lain, 얼마나 yaitu kita harus 예수님이 말씀하신 menyuarakan 마지막 때가 emosi 되었음을 kita 보여주고 supaya 있지요. kita 무엇보다 tidak 세계 jatuh sakit. 경제와 자연재해, 질병의 창궐 등 이러한 모습들을 보면 예수님께서 말씀하신 끝날이 되었음을 느낄 수 있습니다. Dalam masa seperti ini, 이러한 때 kita sebagai anggota 강단이 Mamin 일어나 dan sebagai gereja 여호와의 영광의 mempunyai 빛을 misi untuk dengan bangga 만방에 비추는 berdiri 사명이 dan memancarkan 바로 sinar 본 kemuliaan 교회와 Tuhan 우리 kepada seluruh dunia. 모두에게 있다는 사실입니다. 물론 이 지구상에는 많은 교회와 복음을 증거하는 Sudah pasti 이들도 terdapat 많이 banyak gereja 있습니다. dan individu 그러나 juga memberitakan 마음이 Injil. 한탁해진 사람들에게 Apakah yang 과연 boleh 무엇으로 dilakukan kepada orang 보이지 yang 않는 hati mereka 창조주 keras 하나님을 untuk 증거하고 memberikan kesaksian 예수 tentang 그리스도를 Tuhan 믿게 Pencipta 할 수 있겠습니까? yang tidak kelihatan pada 바로 mata kasar, 하나님의 dan supaya 살아계신 mereka percaya 역사를 kepada Yesus 눈에 Kristus? 보이는 증거로 나타내 Kerja 주어야 Tuhan perlu 합니다. ditunjukkan sebagai bukti yang 또한 dapat dilihat oleh 인간의 mata 지식과 kasar. 사상이 Kita 혼합된 sangat 것이 memerlukan 아니라 firman kehidupan 오직 yang hanya 순전한 memberitakan 하나님의 Tuhan, 말씀을 bukannya 전하되 mencampurkan pengetahuan dan 인간 idea 경작의 manusia. 섭리와 뜻이 담긴 십자가의 Kita 도를 memerlukan 밝히 firman Tuhan yang dengan 깨닫게 jelas 해줄 memahami 생명의 pesanan salib 말씀이 yang mengandungi 절실히 ketentuan 필요하지요. dan kehendak Tuhan 그러므로 우리 bagi 하나님께서는 pemupukan 이 manusia. 마지막 때에 Pada akhir zaman 복음으로 ini, 세계를 Tuhan kita telah 온전히 mengamanahkan 이루는 misi 사명을 untuk 은혜와 memurnikan dunia dengan 성령이 Injil, 충만하고 menjadi gereja yang 하나님의 dipenuhi 권능을 rahmat dan 나타내는 Roh 교회, Kudus, dan 성결의 menunjukkan kuasa 말씀으로 Tuhan kepada 거룩하게 kita 된 sebagai orang Kristian 아름다운 yang indah, 성도 yang disucikan dengan 여러분들에게 firman 맡기셨다는 pengucian. 사실입니다. 이러한 Tiada 하나님의 kekesalan 뜻과 atau 부르심에는 perubahan dalam 후회하심도 kehendak dan 없고 panggilan Tuhan. 반개하심도 없습니다. Tuhan yang 또한 menciptakan 무에서 sesuatu 유를 daripada 창조하신 kekosongan, 하나님께서는 bahkan menggunakan 마른 sebatang 막대기가 kayu kering 돋들어 sebagai alat 영광의 kemuliaannya 도구로 untuk 사용하시며 menyempurnakan 친히 kehendaknya. 자신의 뜻을 이루어 나가시는 것입니다. 성도 여러분, Saudara dan saudari yang 여러분 saya kasihi, 개개인을 semoga anda 성결의 percaya 복음을 kepada 전하는 kehendak dan 복된 ketentuan 제자로 Tuhan 이끄신 데는 yang jelas dalam 하나님의 memimpin setiap daripada 분명한 anda ke 뜻과 gereja 섭리가 yang 있음을 diberkati, 믿으시기 yang memberitakan 바랍니다. Injil kekudusan. 또한 하나님께서는 Dari semasa ke 여러분을 semasa, 합당한 Tuhan 그리스도 juga melatih 만들기 dan 위해 memurnikan kita 때로 dalam 훈련하시고 banyak cara 여러 untuk 모양으로 menjadikan kita 연단해 berjana yang 오셨지요. layak. 시련이나 Walaupun 세상의 mungkin 오해, terdapat 정죄가 ujian, 있을지라도 salah faham atau 오직 kutukan 하나님을 daripada dunia 바라보며 ini, 흔들리지 namun Tuhan 않는 mengharapkan 믿음과 sebuah gereja yang 신뢰로 bersinar 달려온 pada 저와 akhir zaman 여러분을 ini, 통해 di mana kita 하나님은 bertindak 마지막 dengan 때 iman 빛을 dan 발하는 keyakinan yang 재단으로 teguh, dengan hanya 기대하며 memandang kepada 바라보고 Tuhan. 계십니다. Kita perlu bekerja keras dan 그러니 melakukannya 우리는 dengan 어느 setia, 때보다 dengan 더욱 lebih 뜨거운 bersemangat 마음으로 daripada sebelum ini. 열심히 변화되며 충성하며 달려가야 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasihi, apakah yang perlu kita lakukan secara khusus untuk benar-benar memenuhi panggilan Tuhan untuk bangkit dan bersinar? 어떻게 해야 할까요? 첫째, 어둠을 밝히기 Pertama, kita 위해 mesti hidup 우리 dalam 스스로 cahaya 빛 dan 가운데 menyebarkan 거하며 haruman Kristus 그리스도의 untuk 향기를 menerangi 발해야 kegelapan. 합니다. 영적으로 Secara 어둠은 rohani, kegelapan 죄와 ialah dosa 세상을 dan dunia 의미하며 ini. 빛은 Cahaya ialah 우리 Tuhan 하나님 sendiri, 자체, yaitu 곧 kebenaran. 진리를 뜻합니다. 1 Yohanes 1 ayat 5 menyatakan, Allah itu cahaya dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Yesus yang satu dan Tuhan juga berjanji dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah cahaya bagi dunia.
Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya memberikan hidup. Oleh itu, untuk kita bersinar dalam cahaya, kita mesti terutama sekali tinggal dalam Tuhan yang merupakan sumber cahaya. Seperti yang diajar oleh Rasul Paulus kepada pengikut Kristus yang lain dengan berkata, dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu telah menjadi umat Tuhan. Kita juga perlu mengikuti segala kebaikan, keadilan dan kebenaran. 의로움과 진실함을 쫓아 행해야 하는 것이지요. 성도 여러분, 그런데 Saudara dan saudari yang saya kasih, orang yang hidup dalam kegelapan sebenarnya tidak menyadari bahawa mereka berada dalam kegelapan. Namun begitu, apabila cahaya kebenaran Tuhan bersinar, perbezaan antara kegelapan dan cahaya menjadi jelas. Semakin anda tinggal dalam Tuhan, semakin banyak anda menyingkirkan dosa yang anda lakukan pada masa lalu dan hidup dalam cahaya dengan menyebarkan haruman Kristus. Menyinarkan cahaya melambangkan transformasi itu. Walaupun banyak orang kelihatan percaya kepada Tuhan, namun kuasa cahaya yang bersinar berbeza bagi setiap orang, bergantung kepada sejauh mana mereka telah memenuhi firman Tuhan di dalam hati mereka, menyingkirkan kejahatan dan disucikan. Sesetengah orang mempunyai cahaya yang kuat untuk mengalahkan kegelapan dan dengan berani memanifestasikan kerja Tuhan, manakala sesetengah orang pula memerangi kuasa kegelapan, tetapi kehilangan kekuatan mereka lalu terbenam dalam kegelapan. Dapat juga orang menghadiri gereja tetapi tidak mentaati firman Tuhan. Sebaliknya, mereka hidup dalam dosa seperti orang duniawi dan menjalani gaya hidup yang jauh daripada cahaya. Oleh itu, seterang mana cahaya anda miliki? Adakah anda mempunyai jenis cahaya yang dapat mengusir kegelapan di rumah atau di tempat kerja anda? Apabila kita mengalahkan kegelapan di rumah atau di tempat kerja kita akan dapat mengalahkan kegelapan secara meluas dalam komuniti kita. 그러면 그 마음이 어둠으로 가득하죠. 어찌 빛의 삶이라 말할 수 있겠습니까? Kita akan dengan bebas bangkit dan bersinar di seluruh dunia. 장로요, 권사요, 나는 수십 년 신앙생활 하겠다 할지라도 어둠의 세력에 잡혀 있는 사람, 더더욱 귀신 들린 사람 앞에 귀신을 물리쳐 주기를 아무리 원해도 귀신은 그래도 영에 속해 있잖아요. 악한 영의 제일 밑에 있어도 지금 악한 영에서 일하고 있단 말이에요. 그러다 보니 우리의 마음에 빛과 어두움이 보이는 거죠. 하나님을 믿노라 하는 더더욱 주의 종의 일꾼이라고 하는데 예수 그리스도의 이름으로 악하고 더러운 귀신아 물러가라 하고 물리치는데 귀신이 보니까 어둠이 보니까 상대 마음에도 어둠이 있어요. 그러면은 도리어 내가 어둠의 세력에서 더 힘이 센 거예요. 그러니 그 말에 순종하지 않죠. 도리어 장난을 치는 경우도 많이 있습니다. 그런데 아무리 어린 소자라 할지라도 빛 가운데 거하고 하나님 말씀 가운데 사는 어린아이라고 하면 그 어린아이가 갈 때 귀신 들린 사람이 점점하고 두려워하는 것을 볼 수 있는 것입니다. 이렇게 참 빛과 Jika anda hidup dan mengikut firman Tuhan, roh jahat tidak dapat berkuasa ke atas diri anda. 여러분들이 그냥 육의 눈으로 이 하늘만 보다 보니 내 마음에 빛과 어둠을 생각하지 못하고 그리고 내가 어둠 가운데 살면서도 하나님 앞에 응답해 주세요, 축복해 주세요 라고 말하면서 응답받지 못하는데 정확한 이유를 깨닫지 못하면 어찌하겠습니까? 이러한 것들을 돌아보고 이제 내가 교회 다니니까 빛의 자녀다, 빛을 발한다 할 것이 아니라 하나님의 말씀대로 빛 가운데 살아야 합니다. 그래서 세상 사람들은 말하죠. 아니 교회 다니는 사람이 뭐 저래? 교회 다니는 사람은 빛을 발해주길 원해요. 세상 사람도. 자기들은 거짓말하고 사기치고 악을 행해도요. 교회 다니는 사람은 착하고 선하기를 바라거든요. 그런데 교회 다닌다고 다 그렇지는 Orang dunia ini 않은데 그걸 모르니까 menjangkakan 교회 다니는 orang 사람이 Kristian yang menghadiri gereja untuk menunjukkan kebaikan. Jadi mereka akan bertanya, mengapakah anda bertindak sedemikian?
이러한 모습이 Mengapa 있어서는 안 Anda 되겠습니다. seperti itu? 그렇다면 여러분은 Oleh itu 얼마나 Anda tidak 밝은 boleh hidup 빛을 sedemikian dengan 소유하셨는지요. mengikut cara 여러분의 dunia ini. 가정과 일터에서 혹은 직장에서 어둠을 물리칠 만한 빛을 소유하고 계십니까? 특히 우리가 직장 생활, 사회 생활을 하는 데 있어서 여러분들이 내가 누구 험담 안 하고 Adakah Anda mempunyai jenis saya yang dapat mengusir kegelapan di rumah atau di tempat 그런데 kerja Anda? 그것이 마음 중심에서 그래요. 그러면 악한 사람들 직장에서요. 직장에서 세상 일을 하는 Jika 사람들 Anda 그렇게 melakukan 빛된 여러분들 kebaikan 앞에서는요. 누구 dengan 와서 막 dari lubuk 험담해요. hati Anda, 그리고 또 막 부정적인 말 못해요. 그런데 저는 rakan sekerja Anda tidak akan dapat bergosip tentang Anda atau mengata Anda. 왜 그럴까요? 입술로 내지는 않지만 마음과 생각에 그리하거든요. 세상 사람들이 하는 만큼은 아니지만 내 마음에도 불평, 원망, 어둠이 많거든요. 그러니 와서 하는 거예요. 꼭 내가 빛의 사람으로 그러면 안 되지 않습니까? Jika Anda mempunyai banyak kejahatan dalam diri Anda dan melakukan perkara yang tidak baik, itulah sebabnya rakan sekerja atau orang lain bergosip tentang Anda atau mengata Anda. 가운데 살면서 그런 직장 동료한테 그러지 마세요. 그런 나쁜 말 하지 마세요. 이러면 왕따 당해요. 그렇게 해서 빛을 발한다는 게 아닙니다. 내 삶 자체가 세상 사람이 나를 볼 때 와, 저 사람은 두분 험담하는 말이 없네. 우리가 무슨 세상에 대해서 논해도 그냥 Oleh itu Anda perlulah hidup dalam cahaya sehingga orang lain dapat melihat sinar Tuhan dalam diri Anda. 어둠으로 구분되는 거예요. 그래서 세상 사람도 여러분을 보면서 알게 돼요. 그러니까 여러분들이 입술로 혹시 내 의로움으로 인해 제 앞에서는 남 험담하는 말 하지 마십시오. 이렇게 말하면 세상 사람들이 도리어 싫어해요. 그렇게 말해서가 아니라 내 삶에 빛을 발하는 삶, 용서하고 이해하고 상대의 입장이 되어주고 항상 헌신하는 이런 모습, 그러면서도 반듯한 덕 있는 모습으로 행하면 직장 동료들이 Jadi 여러분을 보고 Anda perlulah 한심하지 mempunyai 않는 kehidupan yang 것이고 bersinar dengan 그리고 kebaikan, 빛의 사람인 것을 pengampunan. 인정합니다. 자, 이렇게 내가 빛을 발하고 있는지 아니면 빛을 주장하지만 Anda perlu 그 memeriksa 빛을 diri Anda sama ada Anda 불편하다면 menerbitkan 이 또한도 sinar 세상에서 우리 물과 기름으로 cahaya 살자고 dalam 하는 kehidupan 건 Anda. 아니에요. 세상 가운데서 잘 어울러 살면서 그들이 빛을 Kita perlu 느낄 수 hidup 있게, harmoni 그래서 dengan orang 빛 lain 가운데 함께 sekalipun 나올 수 있게 orang 이끌어 itu 주어야 tidak mengenal 합니다. Tuhan. 내 가정, 내가 있는 직장에서 어둠을 물리칠 수 있어야 더 넓게는 사회에서 어둠을 물리칠 수 있는 것이며 마침내는 세계 만방에 일어나 마음껏 빛을 발할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 그거 놀라운 아버지의 권능으로 지금까지 Apabila kita 치유하고 mengalahkan kegelapan di rumah 영광 atau di 돌리며 tempat kerja 살아왔어요. kita, 빛을 발하며 kita akan dapat 살아왔어요. mengalahkan 그런데 kegelapan 지금 secara 앞서 meluas dalam 말씀드린 komuniti 것처럼 kita. 우리의 교회 생활과 우리의 모습이 세상 사람들에게 볼 때 빛이 너무 환해가지고 다가갈 수 없어요 라고 하면 들어올 수 없어요. 그럼 우리가 그렇다고 세상과 타협하라는 것입니까? 그게 아니라 빛은 바라지만 그 빛이 흠모되고 그 빛을 보니까 Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia, tapi kita perlu 미워하고 짜증내고 혈기내고 있는데도 menerbitkan sinar 이렇게 힘들고 내 육체는 dalam kehidupan 여기저기가 kita. 아픈데 왜 당신은 모든 걸 보면 이것도 이해해주고 그럴 수도 있죠 하고 양보해 주는데 손해 보는 것 같은데도 항상 머리 되어 있고 항상 부유하고 남에게 베풀 수 있는 여유가 있고 그리고 모든 감정 누가 이렇게 뒤에서 험담했는데요 라고 얘기해도 그러지 않았을 거예요. 내가 뭔가 신뢰했나 보죠 라고 선하게 얘기해요. 그러니까 악을 바라지 않아요. 같이 미워하지 않아요. 그런데도 평안하고 건강해요. 이게 빛이죠. 그러한 모습들을 보고 세상 사람들이 분별하고 어느 때가 되면 그것도 빛이요. 바라는 것이 쌓이고 쌓여서 그분들이 볼 때 은혜와 덕이 될 때 왜? 어둠은 또 빛을 싫어해요. 그러니 여러분들이 이렇게 따뜻한 사랑의 빛으로 비춰주면 모이게 되어집니다. 이 재단도 마찬가지입니다. 이 재단이 세상에 대하여서 너무 물과 기름처럼 구분되어져서 세상은 구원받지 못할 사람으로 다 있고 라고 하고 세상을 우리가 경계하고 평가만 하면 그들을 구원할 수가 없어요. 교회 안에서도 그래서 우리가 목자님을 섬기고 사랑하는 데 있어서도
우리는 신격화한 것이 아니고 사랑한 건데 신격화했다고 오해를 받았습니다. 그러면 이러한 모습들은 많이 우리가 Kita perlu 고치면 mengasihi orang 우리 lain. 마음으로는 Kita tidak 사랑하고 boleh menganggap 섬기는데 bahawa orang yang 남들이 겉으로 볼 때는 belum 이렇게 mengenal 판단했구나, atau tidak mengenal 정죄했구나. Tuhan 그러면 Yesus 이제 우리가 말 bukan 한마디의 orang yang 표현을 더 tidak 덕스럽게 mendapat 해야 하는 keselamatan, 것이죠. 우리는 tapi 그렇지 cuba 않은데 저 untuk 사람이 악해서 판단하고 berbuat baik dengan 정죄했어요. mereka dan 그러고서 membimbing 언제 mereka. 평생까지 갈 거냐고요. 우리의 지혜가 필요한 것이죠. 사회자, 대표 Kita 기도자, memerlukan 주의종들, kebijaksanaan daripada 우리가 Tuhan. 하나님의 말씀을 가르치고 그 말씀 안에 비유하기 딱 좋은 목자의 선을 우리가 비유합니다. 예, 필요해요. 말씀을 잘 이해할 수 있죠, 우리 성도님들이. 그런데 어떤 기도를 할 때라든가 모든 것에 있어서 주의해 가면 세상에 오해도 받지 않는 것이죠. 그래서 우리는 빛이니까 세상은 어둠이니까 어쩔 수 Apabila 없어 kita 하고 나누는 berkata-kata 것이 ataupun 아니라 melakukan 그 sesuatu, 따뜻한 kita 빛, perlu 사랑의 빛 berhati-hati 안에서 supaya 세상에 orang tidak 올려올 수 salah faham 있도록 tentang 더 kita. 지혜롭게 행해야 할 것입니다. 우리 성도님들 한 사람 한 사람의 빛이 모여 본 재단의 밝은 빛이 되며 이로 인해 Cahaya 어두운 setiap anggota 세상에 mami yang 빛을 berkumpul 발하는 bersama-sama 기회가 될수 membuka 있는 jalan bagi 것입니다. gereja kita untuk menjadi 아무리 cahaya 세상이 terang 캄캄하고 yang 어둠은 bersinar di 빛을 dalam dunia 미워하여 yang gelap. 공격하며 Tidak 죽이려 kira 한다 betapa 해도 gelap dunia ini 결국 kelihatan, 빛은 kegelapan 승리합니다. membenci cahaya. 분명한 것은 Pada akhirnya, 빛이 임하면 apabila cahaya 임하는 menyerang dan 만큼 menyingkirkan 어둠은 kegelapan, 반드시 cahaya 물러가게 menang. 된다는 사실입니다. Kebenaran yang jelas adalah bahawa 우리 주님은 kegelapan pasti 온 lenyap 세상을 비추는 apabila 빛이 lebih 되사 banyak cahaya 흑암의 bersinar 권세를 완전히 menebusinya. 깨뜨리시고 그 빛 가운데 Tuhan Yesus menjadi cahaya 모든 menerangi seluruh 사람에게 dunia. Tuhan 생명을 Yesus sepenuhnya 주셨습니다. mengalahkan kuasa 또 사도 kegelapan, 바울은 lalu 이방을 memberikan 비추는 kehidupan kepada 큰 semua 빛으로서 orang dalam 유럽과 lingkungan cahaya 아시아를 itu. 비롯한 많은 Kita 나라에 dapat melihat bahawa 생명의 Rasul 빛을 Paulus 전파했던 juga 것을 merupakan 볼수 cahaya 있죠. besar yang menerangi 그러므로 우리는 더 menerangi 빛같이 bangsa-bangsa 기도하고 bukan Yahudi. 진리의 말씀으로 Dia 무장하여 menyebarkan cahaya 세상을 kehidupan ke 밝히며 banyak negara, 그리스도의 한계를 termasuk 바라는 Eropah dan 빛의 Asia. 자녀로 나와야겠습니다. Oleh itu, kita mesti berdoa dan 사랑하는 bersungguh-sungguh, 성도 여러분, menyiapkan diri 둘째로 kita dengan firman 일어나 kebenaran 빛을 발하기 dan muncul 위해서는 sebagai anak-anak cahaya yang 권능을 dapat 받아 bersinar di dalam 하나님의 dunia 역사를 ini dan 나타낼 menyebarkan 수 haruman 있어야 Kristus. 합니다. Saudara-saudara yang saya kasihi, kedua, untuk kita bangkit dan bersinar, kita perlu menerima kuasa untuk menyingkapkan kejatuhan. Ketika Tuhan Yesus yang bangkit terangkat ke syurga, dia berkata dalam kisah Rasul-Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke hujung bumi. Berdasarkan ayat ini, pada zaman gereja awal, para rasul bersama pengikut Kristus seperti diakon Filipus dan Stefanus juga menggunakan autoriti dengan memberikan kesaksian tentang Injil dengan tanda-tanda ini. Kerja-kerja yang mengagumkan berlaku di mana banyak orang bukan Yahudi dan orang Yahudi datang untuk tinggal di dalam Tuhan. Begitu juga walaupun anda bukan hamba Tuhan, anda semua telah menerima Roh Kudus dan dapat menerima kuasa untuk memancarkan cahaya. Yang pertama dan terutama untuk mencapainya adalah untuk mempunyai bejana yang sesuai. Pada dasarnya, kita dapat menerima kuasa dan memuliakan Tuhan dengan sepenuhnya hanya apabila kita membuang akar kejahatan dan menjadi sempurna serta tidak bercela di hadapan Tuhan. Jika seseorang menerima kuasa daripada Tuhan untuk menyimpan nafsu bedani, nafsu mata dan keangkuhan hidup yang dicari daripada dunia ini, mereka akan menjadi sombong lalu menolaknya selepas menggunakan kuasa itu. Itulah sebabnya kuasa tidak dapat diberikan kepada orang seperti ini. Jika anda mahu menerima kuasa, bangkit dan bersinar, ingatlah bahawa kriteria yang paling penting adalah untuk menimbun dosa yang sungguh-sungguh, tanpa henti, dan berusaha untuk sepenuhnya menyerupai hati Tuhan. Saudara-saudari, anda perlu menerima kuasa untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa. Anda tidak boleh beranggapan atau berfikir bahawa saya tidak mempunyai tugas untuk melayani. 예를 들어서 봉사만 하나 한다 할지라도 내가 밝은 표정과 모습, 친절함과 Anda perlu menyiapkan diri anda dengan firman Tuhan dan anda perlu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk dapat menjadi bejana yang layak untuk menerima kuasa daripada Tuhan. 무슨 권능이 필요하겠습니까? 그런데 권능으로 뭐 봉사할 일은 아니지만 상대방의 마음도 감동이 되는 거예요.
내가 뭔가 부탁을 하거나 성도님 이리로 앉아주세요. 아니면 이방 사람들에게도 이렇게 저쪽으로 좀 뭐 이동해 주세요라고 하더라도 이미 권능받을 그릇이라면 어떠할까요? 얼마나 상냥하고 친절하겠습니까? 그리고 그 얼굴에서 나오는 그 Jika 사람한테 anda 나오는 menjadi 빛이 bejana elai untuk 상대의 마음을 움직이는 거예요. untuk menerima kuasa Tuhan, 특히 우리 Anda 예배를 dapat 찬양을 하고 membantu 무용으로 orang 연주로 lain. 하나님께 영광 돌리는 이들이라고 하면 깨끗하고 정결한 마음이 되어서 아버지 보실 때에 권능받기에 합당한 그런 그릇 마음이다. 그럼 이런 사람은 아버지 Pekerja gereja jika mempunyai kuasa Tuhan dalam pelayanan, 지금은 예능 파트에 이르니까 그러나 깨끗한 maka 마음 pelayanan 이들의 mereka 5단계에 들어가는 이와 같은 akan menjadi 마음이라고 lebih 하면 hebat 죄 dan menyenangkan hati Tuhan dan juga dapat membimbing jiwa-jiwa kepada keselamatan. 감동이 되어 하늘 보좌를 움직이길 원합니다. 성도의 마음을 활짝 열어 예배에 큰 은혜 받기를 원합니다라고 기도한다면 그런 믿음의 5단계 Dalam 들어가지 pelayanan 않은 puja misalnya, jika anda berdoa agar Tuhan Bapa membantu anda agar pelayanan anda dapat membimbing jiwa-jiwa dan membuka hati jiwa-jiwa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat dalam hidup mereka. 특성에 따라 특별히 권능의 역사가 아니어도 그런 사람에게는 큰 능력을 주셔서 Maka 지혜를 pelayanan 주셔서 anda akan 모든 sangat 일들을 diberkati. 잘할 수 있도록 성령님께서 도와주시는 것이죠. 육의 일들도 또 지혜의 근본이시고 지식의 근본이신 하나님께서 육의 일들도 다 도와주실 수 있는 것입니다. Tuhan ialah sumber kebijaksanaan. 아버지 능력의 일꾼 Jadi dalam apa-apa tugas anda, jika anda mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dengan permohonan doa anda, Tuhan akan menjawab doa anda dan memberkati anda. Sejak gembala menerima panggilan sebagai hamba Tuhan, beliau menghabiskan tidak terkira banyaknya tahun dalam doa untuk menerima dan memanifestasikan kerja berkuasa Tuhan yang hidup. Beliau tidak tersandung atau goyah di tengah-tengah penganiayaan, kesalahfahaman atau kutukan. Semakin banyak gembala menghadapi masa-masa yang sukar, semakin tekun beliau mencari kuasa Tuhan. Beliau menerima kuasa yang besar dengan hidup dalam iman, kebaikan dan kasih. Semoga kita semua sebagai anggota Maming mencari kerja berkuasa seperti ini, menyelamatkan tidak kira banyaknya jiwa dan mengingkapkan penyertaan dan kemuliaan Tuhan dalam masa-masa gelap ini. Oleh sebab kuasa datang daripada Tuhan yang merupakan cahaya, kuasa dapat bersinar apabila ia semakin banyak dimanifestasikan. Ketiga, untuk kita bangkit dan bersinar, kita mesti membuka mulut kita untuk dengan berani memberitakan Injil kekudusan dan kerja Tuhan. Jika orang yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kerana takut akan penganiayaan, agama Kristian tidak akan wujud pada hari ini. Penting untuk marah dan dengan berani memberitakan Injil kerana anda telah mendengar dan melihat kerja Tuhan yang hidup. Firman kehidupan menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum melalui gereja ini. Sama seperti kegelapan lenyap apabila cahaya muncul, anda dapat membawa tidak terkira banyaknya orang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya dengan berani memberitakan kewujudan Tuhan yang hidup. Perkara ini menjadi cahaya yang membuatkan si jahat dan iblis beredar. Dengan panggilan Tuhan, kita perlu memenuhi misi memberitakan Injil dengan kerelaan dan dengan kehidupan kita. Anda mungkin berkata bahawa saya bukan pemimpin gereja yang baik. Anda tidak boleh berkata sedemikian. Kita belum memberitakan Injil kepada orang lain dan menjalankan tugas kita dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Beginilah cara kita memenuhi kehendak Tuhan. Apabila Nabi Yesaya mendengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang akan menjadi utusan kita? Dia menjawab, inilah aku, utuslah aku. Yesaya kemudian melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam semua suratnya, Rasul Paulus yang berani memberikan kesaksian tentang Injil dan memperkenalkan dirinya sebagai Paulus,
Rasul Kristus dengan kehendak Allah. Walaupun mereka dalam belenggu dan hanya dapat menyebarkan firman Tuhan melalui surat, namun hal ini memberikan kekuatan kepada pengikut Kristus untuk mengatasi penganiayaan dan membolehkan gereja-gereja ditubuhkan dan berkembang dengan mantap. Begitu juga, kita sebagai saksi-saksi Tuhan perlu berusaha untuk menginjili orang lain, tidak kira sama ada masanya tepat atau tidak, untuk memenuhi misi yang diberikan oleh Tuhan. Masih banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sains atau manusia, walaupun perubatan dan kemudahan perubatan moden semakin berkembang. Selain pelbagai penyakit, terdapat isu-isu kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan, kerisauan, kebencian dan dendam. Penyelesaian bagi semua masalah hanya ada pada Tuhan. Kita perlu menyampaikan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kita yang sedang menderita atau sedang bergelut dengan beban dosa. Tuhan tidak akan melupakan mana-mana penginjilan yang anda lakukan, tapi akan menuainya sebagai buah yang indah, sama ada anda mengedarkan akhbar mami atau risalah Kristian, atau memberikan kesaksian tentang Injil kuasa Tuhan dan kekudusan kepada sanak saudara. Keluarga dapat diinjili, kerja penyembuhan dapat berlaku, dan jawapan dapat diterima melalui tindakan seperti itu. Orang yang dengan tekun memberikan kesaksian tentang Injil kekudusan ialah orang yang benar-benar bijak yang akan dapat menikmati berkat yang disediakan untuk mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi, anda percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segenap hati anda, dengan keyakinan teguh bahawa kuasa Tuhan beserta kita. Anda juga telah melewati ujian baru-baru ini. Dengan berkumpul bersama-sama, kita perlu memancarkan cahaya kita ke seluruh dunia. Dalam Yesaya 42, perjanjian berkat diberikan kepada gereja dan umat Tuhan yang ingin bersinar. Pertama, Yesaya 42 ayat 1 menyatakan, "Inilah hamba-Ku yang telah Kukuatkan, seorang yang telah Kupilih dan yang menyenangkan hatiku. Kuasa-Ku telah Kuberikan kepadanya. Dia akan membawa keadilan kepada setiap bangsa." Ayat ini ialah ayat nubuat tentang kedatangan Yesus ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Pada masa yang sama, ayat ini mewakili surat Tuhan Bapa yang diberikan kepada kita yang menyenangkan hatinya. Dengan kata lain, Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan juga membolehkan gereja ini membawa keadilan kepada orang bukan Kristian melalui kerja besar pada akhir zaman ini. Yesaya 42 ayat 4 mengatakan, "Dia tidak akan kehilangan semangat atau putus asa sehingga dia menegakkan keadilan di bumi. Negeri-negeri yang jauh menanti-nantikan ajarannya." Gereja ini ditopang oleh Tuhan, tidak akan jatuh. Gereja ini akan bertumbuh dan berkembang setiap hari sehingga semua orang dan seluruh dunia berpaling kepada ajaran Tuhan. Yesaya 42 ayat 5 hingga 7 juga memberitahu kita bahawa Tuhan Allah menciptakan dan membentangkan langit. Dia membentuk bumi serta segala yang hidup di atasnya. Dia memberikan nyawa dan nafas kepada manusia. Sekarang Allah berfirman kepada hamba-Nya, "Aku, Tuhan telah memanggil engkau serta menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan di bumi. Melalui engkau, aku akan membuat perjanjian dengan semua orang. Melalui engkau, aku akan menerangi bangsa-bangsa. Engkau akan mencelikkan mata orang buta dan membebaskan orang dari penjara yang gelap." Mengapakah Tuhan memilih dan secara pribadi memanggil setiap satu daripada anda? Hal ini demikian kerana kita adalah umat Tuhan bagi perjanjian baru dan cahaya bagi orang bukan Kristian. Itulah sebabnya Tuhan bekerja dan sepenuhnya menjamin mukjizat seperti orang buta dapat melihat, membebaskan orang yang terikat oleh belenggu dosa dan memimpin orang yang berada di dalam kuasa kegelapan kepada cahaya. Kita perlu berpegang kepada firman Tuhan dan marah dalam iman dengan lebih bersemangat. Saudara dan saudara yang saya kasihi, Yesaya 43 ayat 19 hingga 21 menyatakan, "Perhatikanlah perkara baru yang akan segera kulakukan. Lihatlah, aku sudah pun memulakannya. Aku akan membina jalan di padang gurun dan memberi kamu anak-anak sungai di padang pasir. Bahkan haiwan liar akan menghormati aku. Serigala dan burung unta akan memuja aku apabila aku mengalirkan anak-anak sungai di padang gurun untuk memberikan minuman kepada umat pilihanku.
Mereka lah umat yang telah kujanjikan milikku sendiri. Mereka akan menyanyikan pujian untuk aku. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyempurnakan kerja-kerja yang besar dan mengagumkan hingga waktu ini. Sekarang Tuhan ingin dimuliakan dan mencapai kerja baru melalui kita. Jika anda memenuhi impian dan keinginan Tuhan yang diberikan kepada anda dengan firman khotbah pada hari ini, Tuhan kita akan menguruskan hari-hari yang lain. Betapa kita akan berbahagia dengan memuji dan memuliakan Tuhan apabila cahaya kemuliaan Tuhan bersinar terang melalui gereja ini dan kehendak Tuhan tercapai dengan sepenuhnya. Penting untuk kita memenuhi misi berharga yang diberikan oleh Tuhan secara menyeluruh untuk mengatasi dunia ini dan membina gereja besar pada akhir zaman ini. Dengan cara ini, apabila kita berdiri di hadapan Tuhan Bapa yang memanggil kita keluar dari kegelapan dan ke dalam cahaya yang gemilang, kita akan dipuji kerana melakukan kerja dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita mendapat penghormatan untuk memasuki Yerusalem baru, kota kudus di mana terletaknya tata Tuhan.